C'est bon. Bwana Claude Odo mudiru wa Bavu wa shirika la Sonelec Mzwani. Ratuvenza leo rambi amba repara havi mana marangi wastambi hakesi utosha vao parao mwenge wakawasupara vao parao mashiteku vao parao mwingi tongozo pia situ ya problem. Ratuvenza rashumba leo vani kama rambi amba mna revision repara havi mtoshinda murve kidonga viza mwenge har mwezi siku zao awa basanga. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. Waangalizi watukufu wa reseaux sociaux, maklients watukufu wa Sonelec humu walivyo ya Mzwani, sirenga ushabaha unu na uvoshilia marhaba wanyu watangazaji mwavenza leo muje musu alitamjue wanontoa para na zazi za mwenye zaandanir samsoma maklients yetu ambani wakati wasikawa iparana desagrément hulawa na nokamani waspara umwenge harmale rashashi au tahata au ngamba ituvenza ya Sonelec na sir sfanye kitadrende walakin obehalo razurongo wa fantungia lazima ni rizi rongo leo watu wasijue effectivement vuviri mtavani mudiri jimla wa Sonelec bwana Junaid afanya interview akwenye sama ni simia Mungu tumu njebe mwanadamu erongwa na Mwenyezi Mungu darendao rongwa effectivement karingia harma harma revision shinde fanya zimbili moja ya ankuru na sisi ya Mungu amba kabla upara na harma itsumo ikambe malidisha inshallah hiyo tushinda ijisaidie be haukamfuvi harma stongozini do kamba inzwani nzima malamtana okana besoin hali yangi na betumu na piskira tumu na ragodi ya tumu ni oshindo para jusqu'à 8 megamba de weta ho harma départ zoncha départ ya handa yo ilante na ni shongo telani makele shukumoya départ ya vili ilante na ni vili mutamudunu départ bangongo Bandar Salam au mbadala yavwan départ ya raru yo ya vile nyantanga na barakani na ewan départ zoncha remos toa besoin to hauleo yo para 8 mega z besoin wasilo vanurlio rna groupe ntsam lezendao na kakula groupe moja wasuiva au maximum manartarizi conserver jusqu'à 1000 ne kartarizi 20000 voyo 5000 ne karshuku machete kurana babo yo 950 fois 5 yo à peu près 4,7 mégas musira himsan musmeizi amba besoin mara ya watsahao yo 8 mégas ushwasi toshindo towe yo 4, de tout le monde va dire mana malamtane kale ngina tout le monde va consommation kanyengi de mana surtout ya heta para malamtane yo kaseti donc kwa shushuni fanya fasi na aljola ingia mtana be problem ya de huku a partir ya maharibi huenda solero ikangia bawala kama sengine ndo accident na nikiwayo de ndao na wasi yo de mana surtout mparo amba wakati vaba vojokana berendre mbio na sisi na mbio ma ne kashinder midi yo ritari ma devanta harna mwetu mkambo wavenze shinder pareti même si ne kaka rashinda beden mono de stage amba kwa suku mtukana leo suku surtout de huku mtukana leo mesone kama kasina vonyo dalona ainsi de suite zangu kutunzwa wafanya siku mbili za dungamana amba kusina mwenye badnaika tashawushi za rezo au tashawushi ya production beta para sana alhamdulillah rabbil alamin karsona vozuzi na vonserenga mshabahum na mbie wa moya amba vozuzi na vozo kula zimo na kina mata vojana ya homwenda na yeye akaende bivwaka nusu yantu wakana ile problem ya rezo ya kaharuma kote ya bahani ushika moya belo vanatu amnami wantongo ho wasereke besha hadisio hali kama mo leo matade turi ya départ de voka bastamu au de ingi otayula ho watu vola au fur et à mesure halozino voilà un peu halo situation qui présente na wao msoma de route là-dessus karato ndio kama ni watu futari wasalia wafutari shidantu mona rato ndio watu wote pia futari harma wao be haivo lui ma carte shinera donner uju à 4,7 mégas ne besoin para 8 mégas na obligé de laisser na bao na toes don rontipia mwa janlea bakishie abariki na gouvernement mana warva promessi d'ailleurs vantwana na mkino onozi appel manifestation d'intérêt za groupe za nersimia Mungu wasitoka na groupe moja wao IGC diezi ntongozini naona kati lewa bwana mudiru leo van remuru ngani tsumundwani islazimu haujimlisa au hawarondise udalwa zungwarongo islazimu pare 9 mega dal
nerina 4 mégas d'endrao. Lazima on paraît 8,1 mégas plus précisément. Nerina 4,7 mégas d'endrao. 4,7 mégas. Osikiri mbe group moja ya hija itushinda ifanye tena ntongotinwe. De hiyo ijao au de nirsarima je harma ansungwa de yani iraimaliza yini repara na moja yini baburna ngapi raimaliza yini nayo yo ça va donner à peu près 1200. On va passer à 5,9. Région Volazin yo ijao mana il y a 2 mégas. Il y a 2 mégas. Ça veut dire yo 7 yo 5 plus 2 yo 7,9 à peu près 8 mégas. Voir par 8 mégas ya kotoha uku sur toute l'île d'Anjouan. Leo karsina groupe ya réserve vao. Vao karsina réserve. Vao karsina réserve zoko. Mais humia d'ici là, simia mukama identifier groupe de vao ambazo déjà faire une révision générale, ça toujours ce qu'à réserve. D'ailleurs yo demana na mwele fete mana tinir ka ore kwa ya macha. Yo profite occasion ni eleze manas groupe zinu lo komoro zuti groupe za 24 sur 24. Zilo la groupe d'appoint. Yani c'est juste ça aussi. Donc puisque les autres appointés les des annuls stage fait nous 24 il est obligé résister vous moi yo demande mon aba susima midi et demi repata 4h malamzana hode la kozima de 3h30 repata 18h bale yani sizifanya zike za 24h bi hauzulu kulia wakati jozi zivumwe puisque zifanya mani j'essaie tout bekaza fanya mazi zingie 24 sur 24 utoshinda ora lazima shteku les habari za ljua maana kiamba kwa courant jua bambao avi mpomoni inisaidia ndini exactement harma izi yani utsar pare matra harma jua ndo ya handa lazima ni limwijwe voika jua or shurtilia ngavi o shurtilia o wana capacité ya installation ya 3 mégas besho shurtilia o tilia 2 mégas yo de maximum watiao pour raisons zilio nyingi des techniques zilio nyingi ojo otia na hiyo atiao ina na modèle ambao tuzote be dépasse 14 uko kajutia déjà maana kwa sita capacité zote au maengo ya intini wao ishuka huu jole ingia menguni wao basi dele munamba maana tuzoima jole lele mwana kufanya huu wao wavuru zile charge wakarenga donc wa hijivura zile charge waregeze yao i centrale ya donc nifikira mba yole donc usaidia mtana surtout mana alhamdulillah wasurenga mwa 4,7 na mwa 1,5 au na mwa 2 para ça on va para pia subito para mtana mana le raisonnage wasika na besoin za 7 mégabits asubi mana tukia kapata zilizo do kwa lo papata onti pia seulement kama circuit ya sherizo ko mana ikara kofikira mbele ija ko jortsongea ya ko jortsongea fanye economie ya gasoil beija mani shorlivao famanero livao shoshengi rahana economie ya gasoil rishfanya donc d'ailleurs wasuru wasi direction manata directeur général ne arma tunamba lazima ni roere société ça n'avance renga il est société privée il est serikali il est privé wasu liva facture ya histoire vile chez Van Mozungan il y a 29 millions 800 yo mwezi na rangusila gwa justement alalu harma uvandwa hupia umwenge ulio halidovi de wajua de munguno hali au de shanu mpio onde hali wemwe mutsa nisfikira mbasha wajua si jahali tena maana va raison nyingi zingia au harma ndini basma mkubalu mainunua shifu hali vale va shuju kwa illusion c'est pas parce qu'on a 103 francs de volume et les 132 de Rouzao on va fikira ndini maana il y a plusieurs choses à makazani en compte telles que les pertes techniques sur les lignes et tout wale on va les choix warumba wa produire yani contrôler les lois produire ben extrêmement les lois produire des riches zao à 132 francs non donc on va faire un calculatif sur mes amba 103 francs là va les joka hali il prévu yenye ça amba surumi ya gasoil wasi ni akula zima kama karsumi ya gasoil hali ya vili uyo na oka jungi arma rezo tampaka sipate group so dire gasoil ruvuzo tu nazo asumwambiani be infikira mbaya si hali solution so parona maana chifu watu directeur général aingia en contact na wamba watu arejee message waja kentu angalie yelike fanywa en terme pilotage ambati mpaka repate group wajua tia bana jomba wala zone cadre ndani
isenda pare yo ya to revina mon cher mana karato pata groupe no to para mwingi riswana justement na joua bon serongo bodo modi Mathieu inekaya hali orto ngomba labda do modi basi ya majani rio nayo raki ambavyo zifanyisha na harma central mbili karishinda raparatu simambia na ambazi central mbili za hydraulic moja ya Ongonia Marahani moja ya Lingoni na mwambia na barango Octobre 2021 ya Ongonia Marahani kaisenda malgré investissement fanyi ambaye manati j'arrive. Question technique, maana karsu yombani ile qualité juge les averishwa makomorien yo anda. Taya Lingoni yo joela leo ici à monsieur Jean Ivan kam kifanya mkini plus ya un mois vozidi aja arrivé les wana zitu. Base problème qu'est-ce que problème d'investissement afanyishia. Wairenga centralizo zombi. Wa additionner puissance lazima njisto yo. Keshinda para 1 méga. Taboro el jour, l'histoire 3 méga. Keshinda para 1 méga. Donc il faut revoir. Je fais tout ce qu'on mbole mnyanya directeur général na msime sikorongoa. Bekolo mnyanya. Maana nekarifanya investissement daily, il faut par exemple ni centrale hydraulique. Les avantages comparatifs nous les autres en termes d'amro. Voici rina nzwani par rapport na mbwana ngazia. Ya lazima nitoe plus que ça. Maana sami je kula moja kutoa 1 méga tu kama 2 méga yabu retour nayo. Maana maji atwe. Même si toi 1 méga harma 6 mois, ratujua marina 6 mois ya 1 méga kakula vana. Il faut 6 mois baki joueur gérer des stages. Mais c'est pas le cas. Malheureusement c'est Atawani leo nyamba itowe par exemple msirenga ya Lingoni, il y a à peu près 250 yani 0,2. Tu dois toi 0,3 0,2. Impossible. Mais comme fikiri huangeza wana. Il y a investissement ngina babo. Il y a tout technique. Des alternateurs ya tula diafanya itowe 0,2. Mais nguvu za maji za baba. Nguvu jusqu'à un personnellement parce que souvent on a 6 mois maji mani maji kaza en abondance. 6 mois de caisse. Donc là toujours profiter mais 6 mois en abondance c'est par alternateur ou le plateau technique. Donc permettez on doit parer groupe il y a toujours toi plus que 250 il y a toujours par an. 250 kg je veux dire il y a 0,2 méga. Marhaba bwana mudhir shike manaka kawasi za hangeza zangu ntane ngeze moja simbushira maraba hivyo lamani msenambio mara yao jouer na utahara toujours encore pour la dernière fois msoma watu karato lenza kama restam shamaranya les conditions lio peut-être des songeso fanyalo bena toes doa mwajalie abarikishe wafaume waelewa mbani hadisi energy udalu nadi wana mbani kula hizo journal group ne karishina ratin peut-être que on doit tirer les leçons en bas avis de vous mener au tekamani on kashina wa résoudre problème ya énergie. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.